2029 ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ବିଜେପି ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ, ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଜଣେ ନେତା। ଇଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତା ଉପରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକି ସେ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ, ଆମ ପାଖରୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲା, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଦିନରେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଅଛି। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଶ ସାରା ବିଜେପିମୟ। ଶୁଣିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବତାରୁ ତ ଦୂରେଇ ଯାଇ ହେବନି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଆଉ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ଏଇଆ ଯେ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ବା ଯେତେ ଅଣ ବିଜେପି ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କେତେକ ଏତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରୁଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର। ତାଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସରକାର 15 ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଦଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥିଲା, ସରକାର ତ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 80 ବିଧାୟକ, ତା ଭିତରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 60 ଜଣରୁ ଅଧିକା ସେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଇକରି ବିଜେପି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭାରେ ଯେତେ MP ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 28 ଜଣ ଲୋକସଭାରେ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ 20 ଜଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଗଲେଣି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିସାରିଲେଣି। ବିଧାନସଭା କଥା ଯାହା କହୁଥିଲି, 80 ଜଣରୁ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକା ବାହାରି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଲାଣି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ କେଉଁଠି ଶୁଭୁନି। ନିକଟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ସମଝୋତା କରି ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡ଼ି 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କାହିଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କିଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖିଲେ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବ ସେନାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିବସେନାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। 6 ଜଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂରେ ସବୁଯାକ 9 ଜଣ MP ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ହୁଇପ୍କି ଡିଫାଏ କରି, ହୁଇପ୍କି ଅମାନ୍ୟ କରି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି 6 ଜଣ ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି। ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଦଳର ଯିଏ ନେତା, ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ମୋ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବାକୁ ରାଜି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ
प्रभुत्व विस्तार कर राजनैतिक दल शिवसेना बाला साहेब ठाकरे शिवसेना आजिका दिन में आउ तार स्वर शुभुना धीरे 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 क्षीण हो जाऊँगी। तमिलनाडु AIDMK NDA रो मेंट तांकर हुए तो लोकसभा कहीं न थाई पारती NDA रो मेंट किंतु तांको दल विधानसभा रे तो सरकार को तो आसेनी किंतु विरोधी दल रे थाईकि मध्य जेतिकी तांकर विधायक थिले सीए तांको नेता को मानिया को नाराज से माने जाई TVK को समर्थन करिवारे व्यस्त। खाली सेतिकी नुहे दिल्ली रे आप गोटे समय रे अरविंद केजरीवाल का दल आप गोटे समय से माने दिल्ली रे जहाँ कहते भारत रे ता समस्ते शुणुले अरविंद केजरीवाल को समस्ते भावुले ये गोटे भिन्न स्वादर नेता ये दुर्नीति विरुद्ध में कहते एवं जो मैंने किभली भाव में क्षमतार रहीकि लोक मैंने दुर्नीतिग्रस्त होती लोकों के सेवा ना केवल निज सेवार व्यस्त रोचंती ये जड़े भिन्न स्वादर नेता कालक्रमे देखागला जे तांकर कार्यकलाप को लोक पसंद कले नहीं। तेणु आपरे बर्तमान दिल्ली सरकार तो हाथरू गला से माने केवल जहाँ पंजाब रे कौन प्रकार शासन में रही एवं दिल्ली रे मध्य देखा तांकर राज्यसभा रे तांकर लोकसभा रे मात्र 3 जन सदस्य सी तांको अवस्था कौन हम आगु किसी जना नहीं एवं राज्यसभा रे तांकर जो 10 जन सदस्य थिले से 7 जन इतिमध्य चलीगले से जाए बीजेपी को समर्थन देवार लगिले। केवल सेतिकी नुहे ये जो हठात राजनैतिक दल माने निष्प्रभ हो जिबार ये जो दौरा चली राजनैतिक दल माने अस्तित्व हरई बसबार ये जो एक वेव जहाँ कहती गोटे झड़ गोटे तोफान जो बर्तमान देश में देखा देछि सेथरे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मध्य बाद जाऊ नहीं आलोचना चलती चारिआडे ए विषय कथा होछि तांकर जो 39 जन लोकसभा सदस्य अछंती सेथुरु अधिकांश बर्तमान अंटा भिड़िले दल छाड़ी बीजेपी रे मिसवा पाई ये जो प्रकार अवस्था देखा जाउछि सेथुरु मने होछि जे आउ बोधे किछि मास परे विरोधी दल कहले आउ भारत वर्ष रे कहार केही नथिबे जहाँ को कहया पे हबो कौन से प्रकार कांग्रेस 2024 निर्वाचन प्राय वर्षे पर्यंत समस्ते भावुले जे जेहेतु एथरक निर्वाचन में बीजेपी मात्र 240 आसन को खसी आसी एवं NDA से दृष्टि देखा गले केवल 292 सीमित अच्छी 240 केवल तादर बीजेपी एवं 2024 निर्वाचन देखागला NDA रो अन्य मेंट दल माने मिसिले समुदाय तांको संख्या 292 है सरकार तो कले किंतु सेतेबेले निर्वाचन ठीक परे परे कह जाउतिला जे सरकार को प्रकृत रे विरोध करिवार विरोधी दल जो साहस जुटेबार क्षमता जुटेबार वर्तमान प्रकृष्ट समय एवं आग को या आउरी भयंकर रूप धारण करिवो किंतु फल ठीक बर्तमान देखा 2 वर्ष पर बर्तमान देखा धीरे 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 जो इंडिमेंट होता विरोधी दल को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में से धीरे धीरे भांगी चूरमार हवा बस कांग्रेस जो 69 जन लोकसभा सदस्य अच्छा तांको अवस्था मध्य समस्त कौन हम कहीहब ना जहाँ वर्तमान स्थिति जना पड़ी सब धीरे 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 भांगी जाऊँच 2024 निर्वाचन पूर्व मध्य समान कथा देश में चली आलोचना चलता चर्चा कौन कथा होते चर्चार विषय वस्तु कौन था जे नरेंद्र मोदी सरकार नेतृत्व में जो NDA सरकार बीजेपी नेतृत्व में जो सरकार ये धीरे धीरे दुर्बल हो किंतु अवस्था जहाँ देखा आउ से रे कि ना या उपरे गोटे घोर सन्देह सृष्टि होती यार भितर राहुल गांधी विरोधी दल नेता से तो ता पूर्व तो विरोधी दल नेता हाँपाई कांग्रेस शक्ति नाला सेते संख्यार से माने लोकसभा जीति नथिले कौन प्रकार 2024 से बर्तमान से विरोधी दल नेता अच्छा कहीं दलर 69 जन लोकसभा सदस्य अच्छा बर्तमान कहुच्छी से कौन हम कहीहब ना जमी समाजवादी पार्टी कहुच्छी जो अच्छा 39 जन लोकसभा सदस्य भितर प्राय 20 रु अधिक से माने बर्तमान तांको दल छाड़ी बीजेपी की जीवाई उद्यम कर चारिआडे चर्चा हो पश्चिमबंग ता पूर्व ओडिशा बर्तमान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश रे जहाँ घटना घटुची जना पड़ुची जे बीजेपी
तार शक्ति बढ़ाऊँगी एवं विरोधी दल माने निजर शक्ति धीरे 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 तांकर अवक्षय हो जाऊँगी कहीं ना 2024 निर्वाचन पर 240 बीजेपी एवं मेंट दल मानकर सबू मिसिकी 292 जन सदस्य होते 2/3 सदस्य गृह हवाक लक्ष्य हूँ 360 जदि तांकर स्ट्रेंथ हो गला तांकर सदस्य संख्या आदि एनडीए अन्य गोष्ठी सब मिसिकी जहाँ मिसिकी जदि 360 है बर्तमान तांकर 312 ये जो मैंने विभिन्न समय मिसुंट जाकि आपको देखिले बर्तमान से इफेक्टिव स्ट्रेंथ कह गले 312 अच्छी 360 पहुँचापी प्राण मूर्छा उद्यम बीजेपी पक्षर कौटी ऑपरेशन लोटस तो कौटी ऑपरेशन टाइगर विभिन्न भाव में नामकरण दि जाऊँगी एवं यही ऑपरेशन लोटस हो बा टाइगर हो ये सबूर मूल उद्देश्य होची जे किभली भाव में शासक मेंट को 360 पहुँचेबा 360 पहुँचेले कौन हम ना बीजेपी सरकार बा नरेंद्र मोदी का सरकार या भितर अनेक संविधान संशोधन कला भली आईन आनी किंतु से सक्सेसफुल होनी जमी कहुच्छी डिलिमिटेशन आईन डिलिमिटेशन आईन यही निर्वाचन समय जिते पश्चिमबंग और अन्य 3-4 राज्य में पश्चिमबंग तमिलनाडु केरल ये जो सब पुडुचेरी जो निर्वाचन होता से समय लोकसभा हठात डिलिमिटेशन आईन अणागला से आईन अवश्य काट खाईगला कहीं संख्या अभाव काट खाईगला क्योंकि से नामकरण करागला कौन ना महिला 1/3 आसन तांको आरक्षण करने उद्देश्य ये आईन अणा जाऊँगी समस्ते प्रश्न कले हठात ये प्रकार आईन जिते अन्य राज्य में इलेक्शन सब चलती कौन दरकार थिला किंतु सरकार तांको जिद रे अटल थिले अवश्य लोकसभा जिते भोट है आउ ये बिल को आईन ने परिणत करें ना कहीं संख्या अभाव बर्तमान कह बीजेपी मेंट एनडीए मेंट 360 पहुँचले अनेक सांविधानिक संशोधन बिल लोकसभा बा पार्लियामेंट रे पास हो पार बीजेडी कह गले लोकसभा तो कई ना राज्यसभा जी मेम्बर्स थे भर 3 पलैले आउरी जी सब अच्छा भर खूब शीघ्र अन्य चलीजे बीजेपी की बोलिक कहुच्छी तेरे से जा हो गोटे गणतंत्र जदि विरोधी न रे जदि प्रश्न करने सरकार को कई न रे ताले सरकार जेते भल होते भी सरकार जेते भल काम करुले भी एड़े बड़ देश 140 कोटी ऊर्ध्व लोकंकर देश रे सरकार कोठी ना कोठी एकचाटिया हो एक अस्वाभाविक कथा नुह स्वाभाविक भाव में आपण जेते भल होते भी आपण शासक दल जेते भल होते भी शासक निजे जेते भल होते भी शासक जेते दूरदृष्टि संपन्न होते भी जदि विरोधी न रे शासन ठीक बाटे चल पार ना ये हूँ गणतंत्र नियम ये हूँ गणतंत्र रीति ये केवल भारत पे जे प्रযোज्य ता नुहे सारा विश्व रे सबु जगार गणतंत्र अर्थात कौन से गोटे विरोधी पक्ष निश्चय रे से अमेरिका हो राष्ट्रपति केन्द्रिक शासन हो पार्लियामेंट्री शासन हो गणतांत्रिक शासन हो सबुठे विरोधी दलर भूमिका माने यथेष्ट रही विरोधी दल नथिले देश ठीक बाटे चल पार ना अनेक समय अनेक कथा विरोधी दल ठू सरकार ग्रहण करती कहीं विरोधी दल जो सबुबले गोटे नेगेटिव कथा कहे सबुबले विरोध करने विरोध करे ता नुहे किंतु वर्तमान जो ट्रेंड देखा आउ भारत वर्ष रे विरोधी दल माने रहिबे कि नहीं संदेह तेरे आसतु एथिपाई कौन केवल बीजेपी को दोष दि जापे एथिपाई कौन केवल बीजेपी लोटस ऑपरेशन टाइगर एमती सब शब्द बाण बीजेपी सबकि दोष बोली कहुपे ये जो दल माने विरोधी दल माने विशेषकर मध्य अनेक होती आंचलिक दल मायावती बीएसपी आउ से दल अच्छी कि न अच्छी तार स्वर शब्द शुभुनी यही दल माने कौन है कहीं अवस्था है सबुठ गोटे पांडियान फैक्टर काम करोशा तो आम देखिले पश्चिमबंग में ममता बानार्जी जदि आज यही प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन होता निर्वाचन पर यही प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन होता
ସମସ୍ତେ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଏ କ'ଣ ଦଳ ବାହାରେ ସରକାର ବାହାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଗୋଟେ ଚଲେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ସହାୟ କରିପାରିଲେନି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଇ ଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେ ବିଜେପି ସବୁ ଦୋଷ କରିଦେଲା ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏଇସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ନେତା କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଜୋତାମାଳ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚୋର ଚୋର କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଶିବସେନା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଶିବସେନା ପ୍ରଥମେ ବାଲସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ପରେ ଶିବସେନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଦଳରୁ ସିନ୍ଧେ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବାହାରିକି ଯାଇକରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଅଧେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଯିବେ। ସେଠି କାରଣ କ'ଣ? ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କୁ କେହି ସହାୟ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା କାଲି ସକାଳେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ପିଲା ସିଏ ଆମ ଉପରେ ସେତେ ହାକିମ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଦଳର ଯେମିତି କେହି ନୁହଁ। ଆମେ ଏ ଦଳକୁ ଗଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଏ ଦଳକୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ ଦେଇକରି ଆମେ ଦଳକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଛୁ। ଆମର କିଛି ସେଠି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଳରେ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏନ୍ସିପି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜିତ ପାୱାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଅଜିତ ପାୱାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସଦସ୍ୟ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ, ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ଅଧେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଉ ରହିବ କି ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। AIDMKରେ ତାଙ୍କର ସିନା ଲୋକସଭାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଧେ ଲୋକ ବାହାରି TVKକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଲାଗୁଛି 2029ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ବିଜେପି ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଶାସନ, ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଜଣେ ନେତା। ଇଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ତା ଉପରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକି ସେ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ, ଆମ ପାଖରୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଦିନରେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ନ କରାଯାଇଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ।